Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Iman Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran, atau lebih tepatnya pada pelajaran Nahwu, yaitu untuk jilid yang kedua. Dan pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat, atau ad-darsur rabi', al-fi'lul mu'rabu wal fi'lul mabniyu, yaitu pembagian fi'il dari sisi i'rabnya terbagi menjadi dua, fi'lul mu'rab wal fi'lul mabni. Nah, sebelum membahas kaidah dalam bab ini, seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu al-kalimatul jadidah, itu kosakata baru. Di sini hanya ada satu saja, yaitu istaqim, beristiqomahlah. Istaqim yang merupakan fi'il amr, kata-kata perintah, yang maknanya tadi adalah istiqomahlah. Tahap kita masuki al-amtsilah. Tafadhal dibacakan. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Nah, An Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Dari sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, katakanlah kepadaku suatu ucapan di dalam agama Islam, la as'alu anhu ahadan ba'dak, di mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun setelah aku bertanya kepada engkau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sufyan, "Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini hadis yang sahih, dan antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, ini hadis yang sangat menarik untuk kita ambil pelajaran darinya, yaitu khususnya berkaitan dengan istiqomah. Nah, kalau kita melihat di dalam hadis yang mulia ini, kita melihat bagaimana kesungguhan dari Sufyan bin Abdullah, dan ini juga merupakan sifat dari sahabat-sahabat yang lainnya juga, yaitu bagaimana
kesungguhan mereka dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara agama, khususnya perkara akhirat. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu kalaupun tidak ditanya, itu pasti akan menjelaskan seluruh perkara agama ini. Karena ini termasuk bagian dari risalah yang dengannya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena hausnya para sahabat akan ilmu, mereka ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditanyakan oleh Sufyan di sini bukan pertanyaan remeh. Namun sebenarnya pertanyaan yang kalau kita melihat dari pertanyaannya, ini seharusnya membutuhkan jawaban yang banyak, yang panjang. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan di dalam agama Islam di mana aku enggak bertanya lagi kepada selain engkau. Berarti di sini sepertinya pengen menanyakan banyak hal yang bisa menjadikan Sufyan itu ya puas dengan jawabannya tadi, tercukupi dengan jawaban tadi yang akan dijadikan sebagai pegangan. Ini sudah siap-siap mungkin mendapatkan nasihat yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa nasihat dari Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan? Maka beliau mengatakan, "Qul," katakanlah, "amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Ternyata jawabannya Rasulullah apa? Sangat pendek. Ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Sedikit bicara namun syarat akan faedah, manfaatnya banyak, pelajarannya banyak kalau kita mau mempelajarinya, mau merenungkannya, mau membaca syarahnya. Maka nasihat dari Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ini mengandung makna yang sangat luas, di mana dapat kita ambil pelajaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah pentingnya kita istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam beriman, dalam menjadi orang yang baik, itu bukan sekedar yang penting saya pernah berbuat baik, yang penting saya pernah hijrah, yang penting saya pernah bertakwa, yang penting dulu saya pernah mondok, yang penting dulu saya pernah hafal Al-Quran. Bukan itu perkaranya. Memang itu suatu hal yang penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah apakah kita istiqomah di atas kebaikan tadi. Istiqomah di atas ketakwaan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang sering kita dengar ketika khutbah, khususnya ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam khutbatul hajjah seperti ini, memulai ceramah, memulai pengajian, Ustadz sering mengucapkan, membawakan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di sini ada perintah untuk apa? Bertakwa. Tapi di sini tidak cukup perintah untuk bertakwa. Allah melanjutkan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan menjaga ketakwaan tadi ketika
kita meninggal dunia. Memang tidak ada seorang pun yang bisa merencanakan kapan meninggal. Namun seseorang bisa menyiapkan dirinya ketika dia meninggal dunia, dia dalam keadaan apa. Seseorang yang membiasakan dirinya dalam ketaatan, seseorang yang membiasakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insya Allah dia akan diwafatkan juga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita memang tidak tahu kapan nyawa kita akan diambil oleh malaikat, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat itu pula lah kita harus menyiapkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seorang itu beriman, dia sudah mengerjakan kebaikan, sholat 5 waktu, alhamdulillah sudah di masjid bagi yang laki-laki, maka usahakan dijaga agar istiqomah dalam menjalankan kebaikan tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka lebih baik seorang itu beramal sedikit tapi kontinu daripada sekali sudah. Ya meskipun lebih baik lagi agak banyak tapi terus. Ya. Tapi kalau kita disuruh milih 2 hal tadi, sekali meskipun banyak tapi cuma sekali, atau sedikit-sedikit tapi terus. Nah, maka lebih baik yang terus tadi, istiqomah. Istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di atas sunnah. Ini juga berkaitan dengan belajar agama ini, berkaitan dengan belajar bahasa Arab. Nah, biasanya kita itu kalau mendengarkan nasihat pentingnya belajar bahasa Arab, langsung belajar yang online, yang offline, berusaha diikuti sampai sepekan itu punya beberapa jadwal. Tapi ternyata semangatnya cuma di awal-awal saja, yaitu yang tidak diinginkan. Namun seseorang itu hendaknya mengetahui keadaan dirinya sendiri. Oh, dia belajar 1 pekan sekali saja, tapi insya Allah kira-kira bisa rutin. Ya memang untuk istiqomah itu berat ya, baik itu berkaitan dengan berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas agama, ataupun dalam thalabul ilmi, dalam belajar bahasa Arab. Ketika menemukan kendala-kendala, menemukan kesulitan-kesulitan, terkadang syaitan itu membisik, ya udah berat itu, nggak usah dilanjutkan, berhenti saja. Nah, ini gangguan dari syaitan. Nah, kita harus berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk terus mempelajari agama, mempelajari bahasa Arab, dan kita usahakan untuk bisa rutin tadi. Itu sedikit dari penjelasan untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke al-qaidah, silakan dibacakan. Al-qaidatu yanqasimul fi'lu ila qismaini, fi'lun mu'rabun wa fi'lun mabniyun. Al-alifu al-fi'lul mu'rabu huwa al-fi'lu alladhi yataghayyaru shaklu akhirih bihasabil adawati allati tadkhulu alayhi, mislu as'alu. Wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Al-ba'u al-fi'lul mabniyu huwa al-fi'lu alladhi yalzamu akhiruhu halatan wahidatan. Wal fi'lul madhi mabniyun, mislu qala. Wa fi'lul amri mabniyun, mislu qul. Nah, kita akan bahas yaitu tentang fi'il atau pembagian dari fi'il. Al-qaidah yang qasimul fi'lu ila qismaini, fi'lun mu'rabun wa fi'lun mabniyun. Fi'il terbagi menjadi 2, fi'il mu'rab dan fi'il mabni.
Fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Apa itu al-fi'lul mu'rab? Wal fi'lul ladzi yataghayyaru syaklu akhirihi bihasabil adawatil lati tadkhulu alaihi. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat akhirnya berubah atau bisa berubah bihasabil adawat, sesuai dengan adawat, yaitu perangkat-perangkat atau hal yang allati tadkhulu alaihi, sesuai dengan kondisi yang mendahulunya. Tadkhulu alaihi memasukinya atau yang mendahuluinya. Contoh as'alu. Di sini harokat akhirnya dhammah. As'alu ini bisa berubah harokatnya tergantung faktor yang menyebabkan berubah. Bisa menjadi as'alu, bisa menjadi lan as'ala, bisa menjadi lam as'al. Ini berarti harokat dari huruf lamnya itu berubah. Maka fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya ini disebabkan karena adanya adawat tadi, maka disebut dengan al-fi'lul mu'rab. Wal fi'lul mudhari'u mu'rab, dan fi'il mudhari' adalah mu'rab. Jadi untuk mudahnya, segampangnya, fi'il mu'rab itu apa? Pokoknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mu'rab. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, al-fi'lul mabni. Fi'il mabni adalah wal fi'lul ladzi yazmu akhiru halatan wahidatan. Fi'il yang harokat akhirnya itu tetap pada satu keadaan. Wal fi'lul madhi mabniyun mislu qal, wa fi'lul amri mabniyun mislu qul. Adapun yang menjadi fi'il mabni itu dua, fi'il madhi dan fi'il amr. Jadi ini mudahnya pokoknya fi'il mudhari' itu mu'rab, fi'il madhi wa fi'il amr itulah yang mabni. Pada pembelajaran kita kali ini hanya berbicara tentang pembagian fi'il ini. Adapun i'rab secara detail itu masih akan dibahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi kayak tadi qala itu tidak bisa dibaca misalkan qol atau qoli, misalkan nggak bisa, atau dibaca qalu langsung dhammah, nggak bisa. Ini tidak bisanya ini maksudnya kalau sama-sama untuk pelakunya itu dhamirnya huwa ya, tapi nanti kalau berkaitan dengan anta, kulta, memang ini berubah, tapi berubahnya itu bukan karena sesuatu yang mendahulinya tadi. Sedangkan fa'ilnya tetap beda dengan as'alu tadi, fi'il mudhari', pelakunya tetap saya, ana, as'alu, akan tetapi bisa berubah harokat akhirnya sehingga menjadi lan as'ala, lam as'al, dan seterusnya. Itu untuk fi'il mu'rabnya tadi. Kalau fi'il madhi ya sudah seperti ini terus, qala, kul, atau hafidho. Hafidho nggak boleh dibaca hafid, sukun nggak boleh, karena ini fi'il mabni. Atau dibaca hafidhi misalkan, atau hafidhu, zunya pendek ya, hafidhu, ya nggak boleh kita membaca demikian, karena hafidho itu sudah mabni, yang sudah tidak berubah harokat akhirnya atau yang sudah tetap pada satu keadaan saja. Tapi itu yang berkaitan dengan pembagian fi'il. Mungkin kita langsung ke latihan atau tadribatnya. Tafadhal.
Pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bergabung bersama kami mencoba latihan pada sore hari ini dapat menyambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, kita langsung angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Abdillah di Solo. Tafadholi Ibu. Naam ya Ustaz. Yang tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Ummu Abdillah, tafadhali. Tadidatun Ataribul awalu Tayinil fi'la mu'roba Wal fi'la mabniya Fil af'alilati Tahtaha khotun Awalan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'a usri yusra inna ma'a usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Langsung dijawab Ustaz ya. Ya, satu nomor dulu. Nasra fi'lun madi fi'lun mudari'un mabni mu'rabun. Mu'rab, nam. Anqadha. Anqadha fi'lun mudari'un mu'rab. Di sini anqadha sebagai Anqadha fi'il apa? yang aku mau. Anqadha fi'lun mudari' Ustaz. Fi'il madhi. Madi. Nam. Fi'il madi mabniun. Nam. Fi'il madi mabniun. Rafa'na. Darafa'na fi'lun madi mabniun. Nam. Fansab fi'il amr mabniun. Fi'il amr mabniyun, nam. Ya Ustaz. Nam, sahih. Farghab fi'il amr mabniun. Fi'il amr mabniyun, nam, sahih. Raqam tsani. Sanian Sabbih isma rabbika a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ta'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa dan yaksiruka bil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Sabbihis. Sabbih itu fi'il amr Ustaz. Nah, mabni atau mu'rab? Mabniun. Khalaqa fi'lun madi mabniun. Mabniun. Khalaqa fi'lun madin mabniun. Nah, Fahada fi'lun madi Ustaz ya. fi'il madhi, nam. Mabniun. Nam. Ya. Wa nuyassiruka. Yasiru yasiru fi'lun mudari'un Fi'lun mu'rab mudhari' mu'rab, nam. fadzakir fi'lun amrin fi'lun amr Nam. mabniun. Mabni, nam. Raqam salis. Salisan ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah bilani ala amalin iza amiltuhu ahabbani ya Allahu Nam. wa ahabbani
An-nasu akabanian masu. Faqala Izhad. izhada Izhad. fid dunya yuhibbuka Allahu wazhada fima Washhad antanasi sukun. Washhad. izhad fi dunya yuhibbuka Allahu wazhad fima antanasi yuhibbuka nasu. Ja'a fi'lun madin mabniun Naam. amil tuhu fi'lun madin mabniun Mabniun. Naam. akhabani fi'lun madin Ustaz. Fi'il madhi. Naam. Mabniun Naam. izhad fi'lun amr Fi'il amri. Naam. mabniun Yuhibbuka. wazhad fi'il amr mabniun Yuhibbuka. rabi'an Tadi yuhibbuka. Allahumma ta'id baini wa baina khotoyaya kama ta'ad baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, Ta'id fi'il amr Ustaz. fi'il amr mabni atau mu'rab? Mabniun Naam. Ba'da. ta'ata fi'il madi mabniun Naam. Irsil Naam. fi'lu amr mabniun Nah, mabniun. Tadribus sani. atadribu sani Iqra nususal atiyata summa ajib anil as'ilati. Awalan inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian ini gimana Ustaz? Itu perintahnya di bawah alif nanti. Dibaca dulu Baca. aja semuanya. Dibaca dulu aja. Apa? Oh iya. Sanian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alisan isma wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Nah, alif. Dengarkan. Ini gimana Ustaz? Dibaca dulu istakhrij. Enggak, yang alif dibaca perintahnya di bawah. Istakhrij. Nah, Alifu istakhrij minan nususi as-sabiqati. kulla fi'lin madin. Fi'il madinya mana Awalan saja? kulla fi'lin mabniyun. Nah, Setiap fi'lin mabni. Oh iya. A'toina mabniyun. a'tayna satu. A'toina mabniyun fi'il mudhari fi'il madhi. Nah, Fasolli fi'lun amr nah, mabniyun. salli. Tanhar fi'il amr mabniyun. Fil amr mabniyun. Nah, Inna syani'aka Inna syani'aka fi'lun madin mabniyun. bukan fi'il ini. Isim. Fat Sudah habis untuk nomor 1.
Bisa ke Fi'il nomor, madhi Ustaz. bukan fi'il, itu isim syani'aka. Oh iya. Oh iya deh. Nah, ada inna soalnya. Isim ya. Nah, langsung untuk yang nomor 2 apa saja fi'ilnya? Iqra bismillah. Iqra fi'lun amr mabniyun. Nah, Iqra fi'lun amr mabniyun. Khalaqa fi'lun madhi mabniyun. nah, Iqra. nah, Alakin juga. Anu. Iqra fi'lun amr mabniyun. nah. Alama fi'lun madin mabniyun. Nah, Alama fi'lun madin mabniyun. Lam fi'lun mudhari. fi'lun Mu'rab. mu'rab. Nah, nomor 3. Kalian ula fi'lun mu'rabin. Hmm? Fi'lun mu'rab. Apa? Fi'lun mu'rab. Untuk nomor 3, fi'ilnya apa saja? Mu'rab itu berarti mu'rab itu mudhari Ustaz ya, mudhari. Nah, Oh 3 ya Ustaz. Was isma berarti ya doroba wa akhadha maraka. Isma itu isma, fi'il amr. fi'il amr. Fi'il amr. Mabni atau mu'rab? Ya, fi'il amr. Isma itu fi'il amr Ustaz ya. Nah. Terus fi'ilnya apa Oh iya saja? mu'rab. Berarti fi'il amr mu'rab. Nah. Doroba fi'ilun madhi mu'rab. Nah. Akhadha fi'ilun madhi mu'rab. Nah. Terus untuk nomor 3, alif yang 3 itu ismaini mabniyaini. Salisan ismaini mabniyaini itu gimana Ustaz? Ya, di antara nomor 1 sampai 3 yang di atas itu dicari 2 isim saja, 2 isim yang mabni. Mana saja? Oh 2 isim. Mabni. Oh 2 isim yang mabni. Isim Nah. yang mabni. Kaf. Apa? Al-kaf inna Ustaz. Inna nanya naam domir Al-kaf. al-kaf pada anak tainaka. Naam. Al-kaf. Jadi ini 2 isim yang Kaf. Domir. mabni atau Al-kaf. domir. Kalau selain domir ada nggak kira-kira? Kaf itu domir Ustaz. Nah, mungkin cari selain domir ada apa tidak yang isim mabni? Baik itu di ayat yang kedua atau poin yang ketiga kira-kira selain domir. Al-Kausar. Al-Kausar mu'rab. Mu'rab ya Ustaz. Nah, kalau di nomor 2 kira-kira ada apa tidak? Mu'rab. Yang ini yang mabni Ustaz ya. Nah, ditanyakan yang mabni. Nomor 2 kira-kira? Rob. Yang mabni. Rabbika itu mabni. Atau ada isim mausul di situ? Mana isim mausul? Oh subhanallah itu ya isim mausul. Naam, alladzi. Kalau sani akal Ustaz. Apa? Kaf al-kaf Ustaz. Ya, kalau al-kaf kan sudah banyak itu tadi. Yang maksudnya selain domir. Tapi sudah ketemu alladzi tadi. Atau tar.
Terus sekarang, Alladzi isim mausul. nah, sekarang langsung ke ba. A'rib mata atau khatun. Sudah Ustaz. Sudah, karena tadi yang diminta hanya 2 saja. Arif ma tahtahu khatun fi nususi sabiqati. Inna Yang bergaris bawah, inna harful tasbin wa taukidin. Naam. Dhamir mutasil mabni ala Ya, fathi. inna syani'aka yang bergaris bawah saja. Oh ya Ustaz. Naam. Syani'aka fi'lun Ismu inna. madhi Ustaz. Ismu inna. Syani'aka ismu inna mabniun ala fathi Ustaz. Mansubun. Mansubun wa alamatun nasbihi. Ismu inna mansubun ala fathi. Mansubun wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi Al-fathah. fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa isim inna. wa huwa mudhafun. Kan tadi sudah di depan untuk isim innanya, sekarang wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Nah, Ka kaf ya. wa huwa mudhafun. Al-kaf Mudhafun ilaihi. dhamirun. Mudhafun ilaihi. Majrurun. Dhamirun dulu, dhamirun. Majrurun ala dhamirun mutasilun mabni. Dhamirun mutasilun ala fath. Mabniyun alal fathi fi mahalli fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaihi. Naam. Mudhafun ilaihi. Naam. Iqra. Iqra fi'lun amr mabniun ala sukun. Naam. Bismi maksud. Ta'ata harfu jarin. Naam. Isim majrur biba alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa Rabba wa huwa dulu. Wa huwa mudhaf. Rabbika bahwa mudhaf. Naam. Rabbika Rabbi isim Rabbi. Kalau ismi tadi mudhaf berarti Rabbi menjadi Mudhafun ilaihi. Rabbika mudhafun ilaihi itu kan? Rabbi mudhafun ilaihi. Majrurun. Rabbi mudhafun ilaihi. Majrurun. Alamat jarihi. Kasratun dairatun fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhafun ilaihi. Mudhaf saja. Kan tadi sudah mudhafun ilaihi. Rabbi jadi mudhafun ilaihi dan mudhaf sekaligus. Oh, mudhaf ya kan? Mudhaf ada ka. Kafnya sekarang apa seperti tadi kafnya?
Dhamirun mutasilun mabni ala fathi. Fi mahalli Mudhafun ilaih Ustaz. Majrur dhamirun muttasilun fi mahali jarihi wa huwa mudhafun ilaih. Naam. Khalaqal insan khalaqa fi'il madhi mabni ala fathi. Al insana tadi kurang wal fa'ilu fa'bal fa'ilu dhamir mustatirun takdiruhu wa. Naam. Al insana maf'ulun bih mansubun alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Sekarang akhadha malaka akhadha fi'lun madin mabni ala fathi. al fa'ilu fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu wa. nah mala apa ya? mal Itu istimewa Ustaz. mala itu mal harta mala Oh, mala. Mala itu apa Ustaz? maf'ulun bih Mala. Oh, maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. wa huwa Kaf dhamirun tasilun mabni ala fathi mudhafun ilaih fi mahali jar mudhafun ilaih. nah Ahsanti Mu Abdillah, dan ditanyakan Mu Abdillah ya semoga belum Ustaz. nah barakallahu fiik. Tadi malah apa Ustaz? Apa? Malah apa? Harta dan mengambil hartamu. Hartamu. Naam. Harta. Ya. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan kepada Ibu Ummu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kami masih membuka kesempatan bagi pemirsa Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin bergabung bersama kami dalam tadribat sore hari ini dapat menyambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, kita angkat kembali penelpon kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yati. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhali Ibu. At-tadribul awal bayyinil fi'lal mu'raba wa fi'lal mabniya bil af'alil lati tahta khattun. Awalan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sanian Sabbihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a
faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra. Salisan ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amaltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani annasu faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima intan nasi yuhibbukan nasu. Sofian Allahumma sa'id baini wa baina khotoyaya sama sa'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqini saubu. Nampaknya terputus. Bagi Ibu Yati dapat disambungkan kembali ke nomor 0313710210. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Bu, silakan dilanjutkan. Robian Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubu la bayyidu Abyadu. la abyadu minat tanasi. Allahumma ghfir khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi. Nah, Nasrah mabni atau mu'rab? mu'rab Mu'rab. Terus angqadha angqadha ilmazi mabni mabni. Nah, rafa'na ilmazi mabni nah, ansab il amr mabni. Nah, arghab il amr mabni aktif il amr mabni khalaqa il mazi mabni hada il mazi mabni nah, nuyassiruka il mudhari mu'rab nah, Zakir fi'il amr mabni nah, ja'a fi'il mazi mabni amil tuhu fi'il mazi mabni ahabbani fi'il mazi mabni izhada fi'il amr mu'rab fi'il amr apa? izhad Izhad. fi'il amr mabni Nah, yuhibbu fi'il mudhari mu'rab fa'id fi'il amr mabni fa'atta fi'il madhi mabni ilsil fi'il amr mu'rab fi'il amr. fi'il amr madhi mabni Nah, at-taribusani ikra'in nususa al-adiyata summa ajib anil as'ilati. Awalan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Thaniyan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Allamal insana ma lam ya'lam. Salisan isma wa ati' wa in dhaharoka Dhahraka. malaka. Istahrid minan nususi sabiqati. Awalan kulla fi'il mabni. A'toina Mhm. sani'aka Nah, fi'il mabni. Yang fi'il saja. Sholli. qalli Mhm. tanhar Inhar. Mhm. inhar. Sanian ikra Iqra. khalaqa Khalaqa. Naam. allama Mhm. ikra Iqra. lam ya'lam Ya'lam mabni atau mu'rab? mu'rab. Mu'rab. Naam. Sanian kulla fi'lul mu'rab ya'lam. Nomor 3 tadi belum disebutkan untuk fi'il mabninya. Mata ini yang nomor 3 isma Mhm. sa'ati Naam. doroba Dan doharo eh, doroba akhoda akhadha. Naam. kulla fi'lul mu'rab ya'lamu. Ya'lam. Naam. Salisan isma ini abaniya ini wa alladhi. Naam. Apa i'rab ma tahtahu khattun in nususus sabiqati. A'tainaka Inna syani'aka yang bergaris bawah saja. inna sani'aka inna harfun nafsin wa taukid. Sani'a isim inna mabniyun ala fathi di mahalli nafsin Mansubun wa alamatu nasbihi. wa alamatu al-fathi Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. alamatu fatahi zahiratun fi akhirih. Naam. Wa huwa mudhaf. Naam. Ka dhamirun muttasilun mabniyun ala fathi di mahalli jarin. Mudhafun. Wa mudhaf ilaih. Naam. Iqra lun Fi'lu amrin. ya Fi'lu amrin. Gitu aja untuk sementara. lu amrin mabniyun Halo. wa alamatu Mabniun ala sukuni. mabniyun ala sukunin. Sementara gitu dulu. Langsung bismi dulu. Ismi di harfun jarin wa alamatu jarihi Harfu jarin saja. Langsung ke harfun ismi. jarin. Ismi ismun majrur di Bilba. ba wa alamatu jarihi al kasratu Dhahiratu. zahirun di akhirih. Wa huwa Wa huwa maf'ul bih mudhafun. wa huwa mudhafun. Naam. Rabbi mudhaf ilai Hmm. majrurun bi ismi. Langsung enggak pakai majrurun bi ismi, Ya. langsung mudhafun ilaihi majrurun Mudhafun ilai wa alamatu jarrihi wa alamatu jarihi al kasratu adh-dhahiratu. az-zahiratu bi akhirih. Naam. Ta Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Ta dhamirun muttasilun mabniyun wa alamatu Mabniun al fathi. mabniyun al fathi wa alamatu Sudah fi mahalli. di mahalli jarin.
wa huwa mudhafun. mudhafun ilaih. Naam. Kak, mau tanya Ustaz, Naam. istakim itu asal katanya apa Ustaz? Asalnya kan dari koma. Tapi itu wazannya istaf'ala. Jadi istaqoma, yastaqimu, istaqim. Fi'il amr Ustaz. Naam. Yang mala itu isim Ustaz ya. Wa akhadha malaka tadi. Ya mala Ya isim. malaka. Naam. Mal terus ka. Mala Ustaz ya. Naam. Iya. Terima kasih Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Yati atas partisipasinya pada sore hari ini. Maka dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup mungkin ada sedikit nasihat atau kesimpulan dari Ustadz untuk disampaikan. Nah, tafadhol Ustadz. Kaum muslimin para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, ketika kita belajar bahasa Arab, ketika kita mengenal agama ini, hendaklah kita istiqomah dalam menjalankannya. Selama itu perbuatan kita baik, selama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengerjakannya, dan semoga kita dikaruniai keistiqomahan dalam kebaikan tersebut. Wallahu taala alam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.